L'espoir de la décrise. Mokpokpo si gbɔxaxanu yetoɖoƒe Afrika ƒe ƒoxiwo gbɔ kpɔnu na ɖuɖu ƒe ɖoɖo siwo li tegbe. Podcast tso ɖoɖo siwo wɔ tsɔ do ƒome ƒe agbledede ɖe ŋkɔ le yetoɖoƒe Afrika to Franceawo ƒe dukɔwo dome ɖekawɔwɔ kɔmiti kple Fondation de France ƒe alɔdome. Wɔwoe nye kesinɔnuwo kple nutɔame ƒe asixɔxɔ kple viɖekpɔkpɔ vevietɔ le yetoɖoƒe Afrika. Dɔwɔƒe siwo le agbledede kple agblemenukuwo ƒe dɔwɔƒewoe nye ame siwo kum na dɔ amewo le yetoɖoƒe Afrika egbea. Ganyawo ƒe mɔ ŋutɔŋutɔe, gake dɔwɔla siwo le akpa sia me wɔa dɔ le nɔnɔme si menyo na wo ƒe ŋkɔgbeyiwo o me. Kpekpeɖeŋumanɔme, dɔwɔƒewomanɔme, eye gadodo sue aɖe koe woakpɔ. Le mɔkpɔkpɔ si gbɔ xaxawo nu ƒe podcast ƒe akpa velia sia me la, míeƒo nu tso kuxi siwo gbɔ wole be woakpɔ le alɔdze si kpɔna asitɔtrɔ le agblemenukuwo si nye dɔwɔna ƒe akpa si xɔ ŋkɔ le nuto sue me. Nye nye Vina Hiridie, enye dzidzɔ nam be maxɔ adzɔdola ʋame eve siwo tso Niger kple Togo si nye dzidzedze kpɔkpɔ ŋuti nya eve le nuɖuɖu ŋuti dɔwɔwɔ ƒe xexe me le yetoɖoƒe Afrika. Maimouna Diori si nye nyinoti gbɔkpɔla tso Sahel dɔwɔƒe si le Niamey ƒe gɔmeɖoanyi la kple dɔdzikpɔla gã kple Delia Diabangwaya si nye Sokotogo si nye habɔbɔ aɖe si le Lome si trɔ asi le Sokola bio nu heme la ƒe gɔmeɖoanyi la dometɔ ɖeka. Delia Diabangwaya enye mɔɖela le Sokola si nye Togotɔ alafadi wɔwɔ me. Le nɔnɔme kame wo kple wò hadɔwɔlawo miekpɔ le susume be yewoatrɔ asi le koko nu le mia gbɔ le Togo. Oui, le marché du chocolat et des produits dérivés de cacao produits localement, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique en général. Chocolat siwo wɔ le nutoa me kple koko siwo wɔna le nutoa me ƒe asi menɔ anyi le Afrika dukɔ ƒe akpa gãtɔ me kura o. Le dukɔ siwo me wowɔa koko le gɔ hã me. Dɔwɔƒe siwo trɔ asi le nukuwo ŋu nɔ Ghana xoxo. Côte d'Ivoire hã dze egɔme le ƒe 2013 kple ƒe 2015. Do ŋgɔ na ƒe 2013 la, dɔwɔƒe aɖeke menɔ Togo si trɔ asi le nu si woɖe tso koko me la ŋu o. Togbɔ be yetoɖoƒe Afrika nye tatɔ le koko gbledede me le xixia me hã, mewɔa dɔ le asitɔtrɔ le koko ŋu o. Eya ta, asi aɖe nɔ mía si si dzi woɖu, eye nublanuitɔe la, nu siwo tsɔ tso duta gakpɔtɔ xɔ aƒe ɖe eme egbea, eɖanye chocolat o, patata tine o, nu sia nu si me chocolat le la tsoa duta. Ke asitɔtrɔ ʋe aɖewo koe wona le agblemenukuwo ŋu le yetoɖoƒe Afrika. Eya ta, wotsɔ koko siwo katã wowɔ la yi duta, eye egbea gɔ hã la, nublanuitɔe la, wobua koko be enye nu si wotsɔ ɖoa duta. Maimouna Diori enye mɔɖela hã le wò dɔwɔƒe si nye nutoame noti ŋuti dɔwɔwɔ elabena enye ame gbãtɔ siwo le Niger le ƒe 2006 me la dometɔ ɖeka si wɔ Yahoo si wotu ɖe nuti si wowɔ le Niamey gbɔ lɔƒo. Gake egbea la, nutoame noti kpɔkpɔ ƒe kuxi aɖe dze ŋkɔ wò eye nele nuti si wotsɔ tso duta zãm togbɔ be esia menye wò lɔlɔ̃nu o. Aleke míase nɔnɔme sia gɔmee? Il faut reconnaître que malgré toutes les énormes potentialités du cheptel au Niger, donc l'offre du lait au Niger est ele be miade dzesi be togbɔ be nutete gã aɖe le laha siwo le Niger nu hã la, noti siwo wɔna le Niger mate ŋu akpɔ aƒemenuɖuɖu ƒe nuhiahiãwo gbɔ o, eye dukɔa le didim ɖe dzi ŋutɔŋutɔ. Eya ta míate ŋu agblɔ be dzidziɖeɖi 3 kake 90 le dukɔa me eye 2 kake 90 le Niamey. Eya ta míekpɔa dadasɔmakpɔmakpɔ le nutoa me ƒe nuwɔwɔ si nye nyinoti ƒe anyinɔnɔ kple didi ɖe amewo ƒe agbɔsɔsɔ ta.
eya ta le nyateƒe me la dada sɔmakpɔmakpɔ sia nye nu si gbɔ noti kple nyinoti blabla gbogbo siwo wotsɔ tso dzuta vɛ la tso nyateƒe. Eya ta le Niger la míeƒlea nu sugbɔ tso dzuta vevietɔ nu geɖe siwo wotsɔ nyinoti wɔ abe wiaste noti wɔwɔ vevietɔ noti babla si wogbugbɔ da ami kple noti babla si vivi bɔta ami wangash kple yawo. Alors comment vous faites aujourd'hui Moka die ne to na ple nuti egbe. De ne toa nuti nu dzɔƒe wo mea. Oui, nous travaillons avec des centres de collecte qui sont bien structurés et qui collectent le lait des différents producteurs, qu'il s'agisse des producteurs, des agropasteurs, éleveurs et également même les producteurs périurbains. Donc, nous, on reçoit le lait des centres de collecte de Kolo, qui est une région qui n'est miewa dɔ kple noti dzɔƒe siwo woɖo anyi nyuie eye woƒoa noti nuƒu. Noti tso notiwɔla vovovowo gbɔ eɖanye lãnyilawo kple notiwɔla siwo le dugawo godo gɔ hã. Eya ta míexɔa noti la tso Kolo ƒe nudzɔƒewo si nye nuto aɖe si me susu be le kilomita blave alo blatɔ̃ pɛ ko tso Niamey gbɔ. Míedze noti xɔxɔ hã gɔme tso Namaro nudzɔƒea. Namaro hã medidi tso Niamey gbɔ bo o. Míewɔa noti sia de lita 10,000 gbe sia gbe eye adzro mi be lita 10,000 sia katã nanye nutoa me noti. Gake nublanuitɔe la bebli hafi míete ŋu xɔa lita 190 alo 100 elabena lita 1,000 koe míete ŋu kpɔna tso Namaro nudzɔƒea gbɔ megawu nenema o. Alors à la différence du lait To vovo na noti le Niger, Delia, ele nu xɔasi aɖe wɔm si nye chocolat si menye ɖuɖu si woɖuna le Togo ediedi o. Aba dzɔdola ene la, nu kawoe nye kuxe gbãtɔ siwo do mo ɖa le wò asitɔtrɔ le kokonu ƒe dɔwɔna ƒe gɔmedzedze kple wò adzɔnuwo mama me. La première difficulté a été déjà de mettre en place un processus de production. Puisque nous étions la première entreprise à le faire, nous avions commencé vraiment de façon traditionnelle avec nusese gbãtɔ nye be míaɖo chocolat wɔwɔ ƒe afɔɖeɖe aɖe anyi elabena míawo nye dɔwɔƒe gbãtɔ si wɔe eye míedze gɔme le mɔ si wozãna tsãnu kple dɔwɔnu bɔbɔetɔ kekeake. Nu sia nu si nate ŋu akpɔ le nuɖaƒe le aƒe me, zewo, agbawo, nu sia nu si le asitsɔƒe, emegbe babia siwo ku ɖe emama ŋu hã nɔ anyi. Woana woanya chocolat si wowɔ. Edzadzra, dɔwɔlawo didi, adzoa ɖoɖo anyi. Gake le gɔmedzedzea me la, dɔwɔnuawo didi kple chocolat ƒlelawo hã koŋue woku ɖo. Elabena chocolat menye nuɖuɖu si ma me le Togo alo le ɣetoɖoƒe Afrika o. Eya ta ele be míawɔ nyanyanana geɖe hã be míase gɔme be chocolat menye atsyɔ̃ɖonu o, ke boŋ be enye nu si wole na be mi katã míakpɔ eɖanye kɔƒe nutowo me alo dugãwo me míele o. Alors vous avez choisi aussi Etia be yawɔ chocolat bio si wodzrana le dzɔdzɔnyenye me be nana fetu nyuietɔ koko gbledelawo. Nu ka esia fia le nuƒleƒe nubablawo gome? Oui, en fait, nous choisissons de travailler avec des unions de coopératives de producteurs. Míetia be míawɔ dɔ kple kokogbledelawo ƒe habɔbɔ si wowɔa dɔ asi le asi me le Togo. Le Togo la, wowɔ ɖoɖo ɖe kokogbledede ƒe alɔdzewo ŋu. Ƒome siwo nye kokogbledelawo, asitrɔleŋulawo kple edzralawo kpakple eƒlelawo li. Esia fia be míetoa kɔfi kple kokowɔlawo ƒe habɔbɔ si míede asi nuƒle ƒe nubabla te bli la dzi. Nu si tututu di míaƒe adzɔɖoɖo nɔ te ɖoe nye be míate ŋu ana kokogbledelawo ƒe agbenɔnɔ nanyo ɖe edzi. Le esia ta la, míehea ga home ɖe ga si koko dzra ƒe si le London ɖona nutoa me
koko gbledelawo la dzi. Míetoa ga bubu kpena ɖe ga home siwo ɖo ɖi na habɔbɔ siwo míewɔa dɔ kpli la ŋu. Eye taɖodzinu si le ga home sia ŋu enye be wòate ŋu akpe ɖe nuto siwo me wodea koklogbe la ŋu. Ale ga home sia ƒe nukpɔdeŋgɔ enye be woate ŋu ana nutoa me ƒe hadome kple ganyawo na nu ɖe edzi. Eya ta ƒoƒose le mía kple habɔbɔawo dome be nenye be suku aɖe hiã, agbalẽwo hiã na ɖeviawo, dowo hiã be woakpɔ tsi, electric ŋusẽ ƒe mɔnukpɔkpɔ. Esia fia be woɖoe koŋ na ga siawo na nutoametɔwo katã ƒe hadome nuhiahiãwo eye woɖea mɔ na koko siwo wɔna le nuto sia me be wòakpɔ ŋusẽ ɖe agbenɔnɔ dzi ŋutɔŋutɔ, menye ɖe ewɔlawo ɖeɖe ko o. Ke boŋ nuto bliboa me si me woɖea koko gble le hã dzi. D'accord. Alors on voit agbledede ƒe dɔwɔwɔ ƒe akpa le ŋkɔ yim le nuto sia me hã eye ɣetoɖoƒe Afrika nuƒlelawo va le ɖe tɔm le nutoa me ƒe nu nyuiwo me geɖewo. Le xaxawo godo la, míedoe dzesi be asitsatsa le ŋkɔ dem le du sia du me. Ɖe wole alia le nyinoti babla hã gomea. Oui, bien sûr. C'est vraiment un marché dynamique parce qu'aujourd'hui, nyateƒe enye asisi ʋana ŋutɔŋutɔ elabena egbea ne míetsa ŋku la míekpɔnɛ be nyɔnu geɖewo le gegem ɖe asitrɔtrɔ le notinu suewo wɔwɔ gɔme abe wangash, bɔta kple ami siwo tsɔna bɔta wɔe me. Qui fabriquent des petits produits, notamment le fromage, le beurre, l'huile de beurre, etc. Quand ils ont vu en fait l'intérêt que la population esiwo kpɔ ɖe tsɔ le me si dukɔmeviwo tsɔna na nu siwo tsɔ nutoa me noti wɔ eya ta mate ŋu agblɔ be esia de adifo na wo eye hã be nuwo ƒe ɖoɖo wɔwɔ hã nyo ɖe edzi vie. Le kpɔɖenu me le nudzɔƒe siawo gome la noti ate ŋu anɔ ame siwo trɔ asi le noti nu la nu si bɔbɔe. Également avec l'essor de ces centres de collecte, nous avons également la qualité du lait. Tsɔ ye dzi la, esi nudzɔƒe siawo le titim ɖe edzi la, noti hã le nyɔnyɔm ɖe edzi. Le nyateƒe me la, enye alɔdze aɖe si dom dukɔa le ɖe ŋkɔ. Eya ta le nyateƒe me la, ame sia ame tsɔ ɖe le asitɔtrɔ le nyinoti nu me eye mɔkpɔkpɔ geɖe woli. Vevietɔ le alɔdze ƒe ŋkɔ yi gome. De perspective, surtout en matière de développement dans la filière. Alors vous aussi, Delia, le Togo ɖe ne de dzesi amewo ƒe ɖetɔ le me na nutoa me ƒe nuwɔwɔwa. Oui, mais nous avons quand même vu à notre niveau une augmentation des ventes locales, qu'on pourrait appeler míekpɔ be nutoa me gazazãwo dzi ɖe edzi eye míekpɔ asitsaƒe geɖe siwo ma míaƒe adzɔnuwo. Egbea la, fiase gã 3 le mía si siwo ma nu na mí eye woawoe nye vevitɔwo le Togo. Míekpɔ be míaƒe nudzraƒewo ƒe xexlẽme dzi ɖe edzi zi gbɔ zi 3. Le mía gome la, esia nye dzesi vevi aɖe ŋutɔ si ɖe fia be adzɔnu la xɔ asi wu sãa eye nutoa me asitsalawo hã ɖunɛ wu sãa. Afɔɖe ɖekawoe ne le mɔ kpɔm na to dziɖuɖua kple dɔwɔƒewo gbɔ be woado alɔ dɔwɔƒea ƒe alɔdze sia. Soutenir les entreprises aujourd'hui au niveau institutionnel, je pense que ça passera surtout par le soutien aux entreprises. Esi wohiã be woakpe asi ɖe asitsalawo ŋu egbea ta la, mesusu be anɔ bɔbɔe to dɔwɔƒewo ƒe nudɔdɔwo wɔwɔ me. Le nudzɔdzɔ alo ganana sɔhɛwo ɣe sia ɣi megbe la, ele vevie be míado alɔwo to woƒe adzɔnuwo ƒeƒle me. Eya ta ne dudɔnunɔƒe aɖe wɔ nudɔdɔ gã aɖe la, esia ana mɔnukpɔkpɔ siwo hiã sɔhɛwo alebe woƒe dɔwɔnawo na dzi ɖe edzi. Eye gakpekpeɖeŋu hã li si le vevie ŋutɔ eye vevietɔ hehe nana adzɔdolawo elabena nu ɖekae wònye be gadodo na su ame si gake enye nu bubu kura be nate ŋu azẽ le nunya me eye nate ŋu azẽ nyuie atsɔ adi wo dɔwɔƒea ɖe edzi. Faire croître notre entreprise.
Et du côté du Niger, je voulais Le savoir Niger quels pa étaient kpa les dzi la, freins au medi be développement du manyanu siwo secteur de nye la moxenu transformation siwo le alimentaire. asitɔtrɔ le Et nuɖuɖu qu'est-ce ŋuti qui serait ƒe dɔwɔƒea souhaitable ƒe de mettre en ŋkɔyiyi. place pour Eye accompagner nu kae anyo notamment la be filière lait face woatsɔ à la do alɔ concurrence nu des ti produits importés? dɔwɔƒea le hoʋiʋli si tso nu siwo wotsɔ tso duta ve gbɔ ta. Peut-être là, ce qui me vient à l'esprit, c'est surtout la taxation. Le afi sia la, nu si va susu me na mi koŋ enye adzɔxexe. Egbea la, nye susu be ne miedi be miado nuto ame noti ɖe ŋkɔ la, ele be miabu adzɔ siwo xena ɖe noti ta la ɖeɖe ɖa alo tefli ɖe eme nu. Esi medze egɔme le ƒe 2020 me la, wo mexea adzɔ ɖe noti ta o, alo xena ɖe nuto ame noti nu o, alo ɖe noti wɔwɔ gɔ hã dzi o. Mi abe asitrɔla le noti nu ene la, TVA gakpɔtɔ nye 500 tso ƒe 2008 me si miexena. Míate ŋu lé adzɔ sia ɖe noti babla dzi be míade dziƒo na nutoa me dɔwɔƒewo ahado alɔwo. Míate ŋu aɖe 500 sia ɖa. Esia ana be nu siwo woatsɔ nutoa me noti awɔ la nate ŋu aʋli ho geɖewu. Eye le esia ta be woanye hoʋlila geɖewu eye womaxɔ asi wu nu siwo tsɔ tso duta ve o. Les produits fabriqués avec la poudre ou bien que les produits importés. Alors, vos expériences respectives sont des exemples Miaƒe mɔzɔzɔ kple nuteƒekpɔkpɔwo nye kpɔɖeŋu ʋame siwo ɖe fia be nuɖuɖu ŋuti dɔwɔwɔ ƒe dɔwɔƒea nye ganyawo ƒe mɔnukpɔkpɔwo ƒe akpa ɖe. Delia, ɖe nàɖo aɖaŋu na sɔhe sukunuwula be wòazɔ wò mɔ dzia? Oui. Et en tout cas, aujourd'hui, je pense que le jeune Togolais est quand même attiré et prend beaucoup plus de risques, par exemple, d'entrer dans l'entrepreneuriat. Kakareji tɔe, egbea la, mexɔe se be adzɔdodo léa dzi na Togo sɔhɛwo, eye wole klalo be yewoatsɔ yewo ɖokui ade afɔku me, atsɔ age ɖe asitsatsa me, eye ame geɖe le ŋgɔ yim ɖo ta agblemenukuwo ƒe dɔwɔƒea gbɔ, togbɔ be nya geɖe gali si ŋu wole be woalé ŋku ɖo ne wole mɔzɔzɔ sia gɔme dzem gɔ hã. Ke hã, ele be woakafu Togo sɔhɛwo ɖe nya sia ta, elabena ele be míakpa gɔ mɔhenu geɖe ne míedze mɔsɔsɔ sia gɔme. Ele vevie be míaɖo ŋku edzi be agblemenuɖuɖu dɔwɔƒewo gakpɔtɔ nye sɔti vevi siwo na míaƒe dukɔ ƒe ganyawo ƒe tɔtrɔ kple Togo vevietɔ la dometɔ ɖeka. Elabena nunɔamesi geɖe le mía si. Mesusu be ne sɔhɛwo katã dze dɔwɔwɔ gɔme gɔ hã la, nunɔamesiwo asɔgbɔ na mí kokoko. Teƒe li na ame sia ame. Míete ŋu ɖe fia be anya wɔ, mele bɔbɔe o, gake anya wɔ. Mɔnukpɔkpɔ wònye na sɔhɛwo be woate ŋu age ɖe asitɔtrɔ le nuwo ŋu ƒe dɔwɔwɔ me. Et vous, Eye Maïmouna wò Dioré, Maïmouna ɖe vous ɖe êtes d'accord nelɔ̃ avec ce ɖe constat? dzesidede sia dzia? Moi, je pense qu'il est temps pour l'Afrique de prendre résolument Me susu be eyi ade be Afrika na do ekplikpa be yaɖo ɖoƒe na agbledede kple lãnyiɖi. Esia nye akpa si wole be woabu be enye asitsatsa, menye agbenɔnɔ ƒe mɔnu wònye o, ke boŋ asitsatsa mɔnue. Pas un mode de vie juste comme ça, mais comme une entreprise. Donc, je pense que les pays africains doivent poursuivre des politiques et des programmes. Eya ta me susu be ele be Afrika dukɔwo na wɔ ɖoɖo siwo ana Afrika la nazu nuto si me wotsɔa nuɖuɖu ɖona ɖe duta ŋutɔŋutɔ. Eye woazã agbledede ƒe dɔwɔƒewo ƒe ŋkɔyiyi atsɔ akpe ɖe nuɖuɖu siwo nuwo trɔ asi le kple agblemenuku siwo wotsɔ ɖoa duta nu. Eye ehiã ŋutɔŋutɔ be míado alɔ Afrika be wòadze ŋkɔ kuku gã siwo yame ƒe nɔnɔme ƒe tɔtrɔ hena ve le agbledede ƒe alɔdzime. Mexɔ se be enye míaƒe dɔdeasi be míado ŋusẽ agbledede ƒe ɖoɖoawo ƒe tenɔnɔ ɖe nɔnɔme sesẽwo nu. Aussi développer les infrastructures rurales, la fourniture, aussi de financement abordable. Le financement, je l'avais dit, le taux d'intérêt est élevé, mais il
ele be mia tu do pe ple gadodo monu de kope nu to me de me si o hona la sogbon to ka ke ele be gadodo siana no oju le pode nu me ele be wa wo afodede si o aten ade di fona do pe si o menye dirudu to o be wa do aglemenu ku nu ti do pe ple agledede pe do pe bubu de kope nu to me ple ese o katala me susu be mo kokpo gade libe Afrika han aten ani edopu. Ce podcast L'espoir au-delà des crises a été présenté par Vina Eridji et réalisé par le programme de promotion de l'agriculture familiale. Vina Eridji ye wo podcast ya sinye mokoko sigbo kakanu aye dodo si wo todo pomo pagle de dedem kole todo Afrika ti CFSI la Fondation de France doit le la we ne dibe ya nyanu gedela atenwa apport alimentaire.org allo alimentaire pe nous pour la nokia aye na po goma le festival de films documentaires alimentaire pas de rame si ya dit cho octobre 8 ton va se de novembre la ton lia pe